18 পাহাড়ের দুর্গম এডিসি এলাকা বাদরাইকামিতে রাজনৈতিক সমীকরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এম কমল কলয়ের এর ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ওই এলাকায় মঙ্গলবার তীব্র মাথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন 13 জন ভোটার। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মার উপস্থিতিতে তাদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিজেপি 29 কৃষ্ণপুর মণ্ডলের উদ্যোগে বাদরাইকামিতে অনুষ্ঠিত হয় মত বিনিময় সভা ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান। প্রবল শীতের কথা মাথায় রেখে এলাকার প্রায় 35 জন বাসিন্দার হাতে কম্বল তুলে দেন মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মণ্ডলের সহসভাপতি গোপাল দাস, বিজেপি নেতা সঞ্জিত দেব বর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মা বলেন, দীর্ঘ 5 বছর ধরে এডিসি ভিলেজ এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি মানুষেরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ও রাস্তাঘাট সহ একাধিক মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তার অভিযোগ, তীব্রমাথার নেতৃত্ব জনজাতি গরিব মানুষের মন মানসিকতা নিয়ে রাজনীতি করে গেছেন। বিজেপির রাজনীতি না করে না, মানুষের আবেগ নিয়ে বিজেপি চায় বাস্তব উন্নয়ন। বলেন মন্ত্রী, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও উন্নয়নের অভাবে রাজনৈতিক মতবদলের প্রধান কারণ। দুর্গম 18 মোড়ায় ওই যোগদানকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে এডিসি এলাকায় রাজনৈতিক সমীকরণ আরো বদলাতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। তিনি যতন হাংরাই বিশিকতালনি যতন চিবাই হাংরাইनि যত লুকरंनो खाका हामिया फारो তিনি जों 36 माल दला माने गामिओ बाद्राय गामिओ तिप्रामो थायाखरै 5 फेमिलिनि 13 बुतार सिनि लगी तिनि फाइका बरनो पाइफिला हामबाय कारण नरक जतन साइमनो देशनि यशस्वी प्रधानमंत्री ते राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री नेतृत्वे बीजेपी सरकार तिप्रासानि बागै जेबाबे सामुंतां दङ आबानि बागैनो बरक जोंनो हामजागै बीजेपी नो हामजागै बरक तिनि हांरानि दिनो बरक सिनि लगी फाइका बरकनो पाइफिला हामबाय 5टा बছর जातिनि बुङै दफानि बुङै इमोशनल फनांगै काबै मुक्तुइ लिलिं खायै सिनि बरकनो पहले कुछ ना कुछ देगा इनका 10 तारीख रिजल्ट होगा 11 तारीख में गेटर त्रिपुरालैंड मिलेगा इनका कुनो फनो माया थांचा इनका करिखा थांचा आबाने बागिनो पुइला दफा उलो पार्टी पुइलो दफा उलो जाति बहुत किछु इनका तिप्रा संग कोनो खाइमिया खाजानि ताखकते बुहुकसं बरक जतन बुजिका तिनि ओ जागा बाद्राय गामिओ जतन करिसा बररक बिग्राक बररक जानाय तिनि बरक ठकक जमा साइमांखा एडिसिओ 5 बছর फाइमान परे बरनो जागा लामा माया दै माया कारेन्ट माया न खुंसा माया जोंनो इमोशन मै ठकका आबान बागानो बरक ताइ ठकक जगले हनै तिनि कमल कलननि याकनि याकारै बरक याकारै तिनि सिनि लगी फाइका बरकनो पाइफिला हामबाय ओ पारानि जत डेभलपमेन्ट तंगानि दैनि व्यवस्था कारेन्टनि व्यवस्था लामानि व्यवस्था चानानि व्यवस्था जतन जों खाइनाय कारण मोदीजी नि नेतृत्वे मोदीजी जे सायो मक खायो आबानि बागानो तिनि सिनि बीजेपी नो विशेष थाङै तिनि चिनि लगी फाइका आगामी दिनो जों डेभलपमेन्ट खाइनाय चिनि तिप्रासानि बागै दैनि नाय कारेन्ट नाय लामा नाय जतन शिक्षानि व्यवस्था खाइनाय आगामी दिन बीजेपी सारा केबो कोनो खाइमिया अन्न दल कोनो खाइमिया आंचलिक पार्टी ए निसिमि जे जरा पाइखा तिप्रासारनो मुक्तिरि नाय हिंसागै तिप्रासारनो केबो मुक्तिरि माया मुक्तिरि खाकाय बीजेपी मुक्तिरि नाय मुक्तिरि खाकाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहजी मुक्तिरि नाय मुक्तिरि खाकाय मोदीजी मुक्तिरि नाय मुक्तिरि खाय विकास देब बर्मा मुक्तिरि नाय आगामी दिनो बीजेपी सारा केव कोनो लामा करे आबानि बागानो तिनि जारा फाइनेरा बेला बेला हामबाय। रिपोर्ट সংবাদ প্রতীক্ষা।